अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और हम आ गए हैं वापस। और वापस आते ही जनाब अपने जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है उस पे हम लग गए हैं। तो बस हम रात लेट नाइट ही वापस आए थे और आज सुबह उठ के मैंने सोचा था कि सारे अपने काम जो करने वाले हैं वो करूँगी। और फ़िलहाल आप देख लें कि मर्द हज़रात के हवाले आप अपना घर, अपना कमरा करके जाएं तो उसकी क्या हालत होती है। तो रात में तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी करती, बस मैंने बेडशीट जो है वो सेट की थी और सोने की तैयारी की थी और सो गए थे। तो आज जब मैं सुबह सोकर उठी थी तो मुझे पता था कि बहुत से काम हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आ गई है हमारी बीबी तो वो बस हमें ख़त्म करे और कमरे को सेट वेट करे। मैंने साथ ही जो है ना मशीन भी लगा ली थी, थोड़े से कपड़े थे वॉश होने वाले। तो मैंने सोचा था कि जल्दी जो है ना वो धुल जाएंगे, साथ साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और रूम की भी जो है ना थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग हो जाएगी। रूम की विंडो थी जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उस पर डस्ट आती है क्योंकि वो टेरेस वाली साइड पे खुलती है। तो उस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। उसको आप साफ़ जितना मर्ज़ी कर लें तो डस्ट की वजह से वो जो है ना गंदी रहती है। तो उसको भी मैंने सोचा था कि अब मैं नीट करूँगी बिल्कुल। जो है ना आगे रमज़ान आ रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो फिर जो है ना बंदा पर्दे हटा लेता है थोड़ी देर, तो ताकि ताज़ा हवा जो है ना वो कमरे में आती रहे। सर्दियों में तो भी बंदा ये कहता है कि कहीं हल्का सा जो सुराख भी है ना उसको भी बंद कर दिया जाए कि कोई हवा ना लग जाए हमें। लेकिन रूम से पहले मैंने सारी जो है चीज़ें समेटी थी। चीज़ें समेट के मैंने फिर कपड़े जो हैं थोड़े से उनको वॉश किया था। उसके बाद जो है ना मैं वापस रूम में आई थी ताकि रूम वाला काम मैं अब कर लूँ। बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी। ये वाली बेडशीट भी जो है ना गंदी हो रही थी, इसको भी वॉश करना था क्योंकि मैं जब गई थी ये तब भी मैंने बिछाई थी। तो अब आके मैंने इसको चेंज किया। और यहाँ पर हम अपने रूम की विंडो भी अच्छे से क्लीन करेंगे। मैंने कपड़ा गीला किया था ताकि डस्ट जो है ना वो ज़्यादा ना उड़े, क्योंकि डस्ट जब ऐसे उड़ती है ना और मेरे नाक में ख़ारिश आने लग जाती है, स्किन पे ख़ारिश होने लग जाती है, तो अजीब सी मुझे ना फिर इरिटेशन होती है डस्ट से। तो ये काम जो हैं ये करना ज़रूरी थे क्योंकि फिर आपको पता है रमज़ान में इतने ज़्यादा काम नहीं पॉसिबल होता करना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज जो है ना जितना हो सकता है उतना करती हूँ। फिर अभी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं तो उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमने जो काम करने हैं वो कर लेंगे। और यहाँ पर अबू ज़र के कपड़े जो हैं वो मैं सारे उसके बॉक्स में सेट करके रख रही थी और डस्टिंग करने वाली थी। हर चीज़ मतलब ऐसे गंदी गंदी गर्द आलूद सी हुई हुई थी। सर्दियों में मैंने दीवान जो है ना वो विंडो वाली साइड पे रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने उसको भी उठा के तो वापस जहाँ मैंने पहले गर्मियों में सेट किया हुआ था उसको वापस उसकी जगह पे रखा है ताकि रूम जो है ना वो खुला खुला सा लगे। क्योंकि गर्मियाँ जब आ रही हों या गर्मियाँ आ जाएं तो फिर आपका जो है ना दिल करता है कि कमरे हवादार हों, खुले खुले हों। सर्दियों में तो हर चीज़ जो है ना वो बस आप कहते हैं कि घुटी घुटी सी रहे, हम भी बिस्तर में बस बंद होके पैक होके बैठ जाएं और रूम हमारा भी जो है ना वो थोड़ा तंग तंग सा लगे ताकि सर्दी का एहसास ज़्यादा ना हो। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुलता है और सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो फिर हम भी जो है ना सेट हो जाते हैं और दिल करता है कि काम करें, दिल करता है कि कमरा खुला कर दें, सारी चीज़ें उठा के बाहर फेंक दें। तो बस ऐसे ही होता है। मैंने भी रूम से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको निकाल के बाहर रख दिया कि अब वो सर्दियों में ही काम आती हैं। गर्मियों में जो जैसे एक्स्ट्रा टेबल हो गए, एक्स्ट्रा चेयर हो गई, वो सारी मैं जो है ना फिर निकाल देती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में ये होता है कि कपड़े भी ड्राई करने होते हैं, हर चीज़ हमने अंदर घुसाई होती है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है मिरर को अच्छे से क्लीन किया है। सारे फर्नीचर की पहले मैंने डस्टिंग की थी और हल्के फुल्के जो जाले थे वो उनको उतारा। वाशरूम क्लीन करने वाला था, वाशरूम क्लीन किया। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना काम थे। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था कि मैं सुबह जब 9:30-10 बजे सोकर उठी थी ना तब से शुरू हुई थी और शाम के 4-5 बजे तक मेरे काम जो है ना वो ख़त्म हुए थे। तो बस जब तक काम कर रही थी तब तक तो पता नहीं चला कि मैं थक गई हूँ, लेकिन जब काम ख़त्म हुए थे और रात को सोई थी तो फिर पता चला था कि नहीं अब थकावट हो गई। जैसे चोट गरम गरम लगती है ना तब उसकी दर्द का एहसास नहीं होता है, जब वो ठंडी हो जाती है ना फिर पता चलता है कि नहीं वाकई चोटें लगी हैं। इसी तरह जब हम काम कर रहे होते हैं ना तब अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना थक गए हैं।
جب رات کو سوتے ہی ہیں صبح سو کر اٹھتے ہیں نا، پھر اس تھکاوٹ کا جو نا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے کام کر لیا تھا، تھوڑا ہمیں ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن جب کام سر پہ سوار ہونا، پھر جب تک وہ ہم کر بھی نہ لیں تب تک بھی ہمیں چین نہیں آتا۔ تو بس یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ایک دفعہ نکالی تھی، اپنے میک اپ کا سامان، ان کو اچھے سے جھاڑ پونچھ کی تھی ان کی بھی، کیونکہ ان پہ بھی ہلکی ہلکی ڈسٹ پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان کو میں نے جو نا اچھے سے کلین کر کے تو سیٹ ویٹ کر دیا تھا واپس ان کی جگہ پہ۔ سارے کام وام ختم کر کے تو میں نے سوچا تھا کہ اب میں جو ہے نا شاور لیتی ہوں، اور گیزر میں نے جو ہے وہ چلایا تھا۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے سارے کام ختم کر لیے ہیں، اب میں سکون سے چینج کر لوں گی، شاور لے لوں گی، پر پتہ نہیں کیا ہوا، جب میں شاور لینے لگی تو جناب پانی ٹھنڈا آ رہا تھا۔ لیکن شاور تو مجھے لینا ہی تھا پھر، کیونکہ اتنے زیادہ کام کیے تھے، اتنا زیادہ میرا خود ڈسٹ سے برا حال ہوا تھا۔ تو وہ الگ بات ہے کہ جناب گرم پانی جو ہے نا وہ مجھے دھوکہ دے گیا تھا۔ تو خیر یہاں پر کام شاب ہمارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں، بس اب میں جھاڑو لگانے لگی تھی، موپنگ کرنی تھی، اور بس اس کے بعد کام ختم، اور دل کو سکون ہو گیا تھا کہ بالکل جو ہے نا ہمارے کام ختم ہو گئے، ہم ریلیکس ہو گئے ہیں، روم ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ واش روم بھی میں نے کلین کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ابھی کلین ہونے والا تھا۔ کپڑے بھی میرے دھل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، ڈرائی بھی ہو گئے تھے، ان کو میں نے جو ہے نا سمیٹ بھی لیا تھا۔ بہت سی چیزوں کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ بات وہی ہے، کام زیادہ تھا، ٹائم تھوڑا تھا، شام ہونے والی تھی، اس لیے جتنے سے میرے سے ویڈیو بن سکی اتنی میں نے بنا لی۔ اور اب میں وائس اوور کر رہی ہوں، تو بس کوشش کروں گی کہ پھر ریگولر ہو جاؤں ویڈیو بنانے کے معاملے میں۔ بس جو میری سستی ہے نا یہ مجھے لے ڈوبتی ہے، ورنہ چینل میرا جو ہے نا وہ اچھا خاصا چل سکتا ہے اگر میں کوشش کروں تو۔ کوئی بات نہیں، جب تک رمضان آئیں گے تو کوشش کروں گی ریگولر ہو جاؤں۔ اور ابو ذر کی بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، کیونکہ اس کو میں سلانے لگی تھی، اس کو میں نے سمجھایا کہ ابھی آپ بات نہ کرنا، بولنا مت، میں وائس اوور کر لوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو چھوٹے سے ہمارے چننے مننے سے کاکے ہوتا ہے نا، ان کو کتنی کو سمجھ آ جائے گی ہماری، بلکہ یہ ہمیں سمجھانے والی آج کل کی نسل ہے، ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے۔ جو وقت ہے نا، جو دور جا رہا ہے، بس یہی پریشانی ہے آج کل کے ماں باپ کو، کہ ہمارا ٹائم تھا جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آخری نسل تھے جو اپنے ماں باپ کی باتیں سمجھ گئے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو سمجھانا مشکل ہے، اس لیے محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی، کھپنا تھوڑا سا زیادہ پڑے گا، لیکن اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کی اچھی تربیت کر ہی لیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔